Kristo haiko bure. Alléluia. La croix de Jésus-Christ n'est pas vaine. Kiswahili, msalaba wa Yesu Kristo sio bure. Lingala nasema mosala na ekulusu eza pamba te. Amen. Mosala na ekulusu eza pamba te. Siwezi kama nitaisema siyo Kinyarwanda. Tunaweza sema Kimashi, Mashi tutaweza sema kazi ya msalaba sio bure. Papa, kazi ya msalaba, msalaba ni nini? Msalaba ni nini mkimashi? Msalaba, kazi ni nini? Ni kazi, haiko bure ni nini? Sana sema sasa, kazi ya msalaba haiko bure. Amen. Amen. Est-ce qu'on a rudilia tena? Kazi la migusha. Haleluya. Angalia mwenzako umwambie kama kazi ya msalaba haiko bure. Est-ce qu'on a mwangalia tena mwambie kazi ya msalaba haiko bure. Haiko bure. Amen. Umwangalie tena, mwangalie usiseme kitu, mwangalie tu. Mwangalie. Leo sitaki mama Shabi na papa Jiani. Na leo sitaki papa Ezekiel na mama Pascal. Amen. Eske mimi siseme umubariki. Leo siseme kama umubariki, mimi napenda tu bien kitu ya upendo. Anza mwambia mama darling. Tunasema angalia mwenye yuko pembeni yako, mwambie kitu. Nani? Unamwambiaka kila siku biaje. Leo kumwambia. Uambie sasa mtu mwingine. Amen. Amen. Kazi ya msalaba sio bure. Amen. Et puis Yesu akupanda kwa msalaba kwa bure. Na aliacha mbingu akashuka akakuya kujitoa binafsi, haiko bure. Kama Yesu angeonaka kama hiyo kazi ni bure, angekuyaka. Amen. Angekuya, angejibakilia yake kule kwenye iko kwa utukufu, ndani ya utukufu, ndani ya shangwe, kwa kila kitu kwenye liko na muadore kila leo. Na kama wewe utakatala kumuadore, uyueke dunia yote iko na muadore sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa malugha yoyote, mataifa yoyote yenye na wewe ujue hiyo taifa iko na muabudu Bwana. Alors kama Mungu alikupatia wakati ya kumwabudu, hiyo wakati usicheze nayo. Kwa sababu malaika banakuambia peut-être Etats-Unis banamaliza, tunapatia opportunité nabo bafanye nini? Baabudu. Wakati banapatia ya RDC opportunité ya kuabudu mzuri sana, kwa sababu wakati wao unamaliza banabapatia bengine. Amen. Ndio nasikia kama bako pale 24 heures si 24 heures. 24 heures il a eu tout pour le trône, même ici sur la terre. 24 heures sur 24 heures, on adore le Seigneur, on loue le Seigneur, on glorifie le Seigneur. Kama wewe unapumzika na wewe unakatala unasema utaabudu, ujue ke kuko bengine biko naifanya 24 heures sur 24 heures. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alors kama Mungu anakuambia ni wakati yako uabudu Bwana, niko nasema juu ya
kazi ya msalaba au bien msalaba wa Yesu Kristo haiko bure. Tunatoka kusoma ndani ya kitabu ya 1 Corinthiens. Hapa Apotre Paul njo iko nasema, lengo ya mafundisho yangu uhubiri Yesu Kristo. Usihubiri mtu, usihubiri kama maisha yako, usihubiri kama yoyote, uhubiri Yesu Kristo. Na ujue kama Yesu Kristo alikufa kwa msalaba ni juu tusifu kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Alors Apotre Paul alikuwa iko naambia eglise ya Korintho ambaye nisimama ndani ya kanisa. Wengine wanasema sie tuko wa Apollo, wengine wanasema si tuko watu wa Paul, wengine wanasema sie tuko batu ya fulani, wengine wanasema tuko batu ya fulani. Alors Paul akasimama akasema, mie sikukuya juu ya ile yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko nakusikia sasa vile huko hapa, jikaza huko hapa. Juu vraiment niko nakusikia kama huko. Jikaza ukue. Amen. Amen. Usireve. Anasema mimi sikukuya juu ya ile. Sikukuya juu ya maubatizo yenye uko na fia. Fulani njoo alinibatizaka. Fulani njoo alinifanyizia hivi. Mimi sikukuya juu ya ile. Nilikuya juu ya kuhubiri evangile. Juu ya nini nihubiri evangile? Kwa sababu anasema ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, en fait que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Anasema mimi sikukuya juu ya mabishano, sikukuya juu ya ubatizo, fulani ndio alinibatiza, fulani ndio alinifanyia hivi, fulani ndio alinifanyia hivi. Hapana, mimi sikukuya juu ya hili. Nilikuya juu ya kuhubiri neno, kwa sababu jina la Yesu Kristo au msalaba wa Yesu Kristo isionekane kukua bure. Amen. Amen. Alors hatuwezi kuingia ndani kabisa ya vifi ya sujet kama tuone teme yetu atudefini ma concept ambayo iko ndani ya teme yetu. Tunaenda msalaba, la croix. Croix ni nini? Français nasema hivi, c'est le poteau mini d'une transverse et sur lequel on attache des condamnés pour le faire mourir. Spécialement celui fit louer Jésus-Christ. Kwenye Yesu Kristo alisulubiwa. Spécialement. Donc mamisalaba ziko, me hapa msalaba mpe tuko nasemea ni msalaba wa Yesu Kristo. Kwa sababu wakati Yesu Kristo alikufa pamoja na bamwizi tatu, bamwizi mbili plutôt. Alikufa na bamwizi mbili. Mwizi mmoja alikuwa kushoto, mwizi mwingine alikuwa kuume wake, na katikati Yesu alikuwa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Na atusemee msalaba ambaye iko kushoto, atusemee msalaba ambaye iko kuume, lakini tunasemea msalaba ambaye iko katikati, ambaye iko ya Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Kwa kati ya kale Israeli kubarishwi, ukipatikana ndani ya shida, ukipatikana ndani ya kosa moja fulani, kosa yako kapitali, kama uliua, kama ulifanya nini, balikuwa natengeneza potojo banakuuia hapo. Kwa sababu gani? Uko mtu mwenye uko na malediction, uko mtu ambaye unafanya vitu ambaye haiwezekani. Alors, kwa hiyo Kristo wakati alikuya, alijua mission yake ambaye alikuya chini ya jua. Alijua yale ambaye alikuya accomplir chini ya jua. Alihubiri, aliponya wagonjwa, alitenda maneno mingi sana.
Mardi walituambia hivi, njia moja ya baraka ni kufanya nini? Kutumikia Mungu. Ukipenda fika mubaraka, tumikia Mungu. Alors, Christ a été obéissant, akaobéir kwa masemi, kwa mission ambaye Mungu alimupatia, akamwambia nitaobei Baba, nitaenda kufanya hiyo kazi. Akaenda kufanya hiyo kazi na akafikia univo ambaye watu wanamkataa, watu wanaanza kumhukumu kwa kazi ambaye alikuia, na mpaka munivo bakamufikisha aende akufe kumsalaba. Juu ya nini? Juu accomplir mission yake. Bwana Yesu asifiwe. Alors msalaba ni kwenye Yesu alitundikiwa. Manasema kama ilikuwa poto mbili, moja ya kusimama na ingine ilikuwa transversal. Ilikuwa hii. Wakati balimupandisha, bakampandisha, bakamupiga misumari kumikono na kumiguu. Amen. Alors juu tuelewe mzuri kazi ya msalaba, tunaenda ku Isaia. Tunaenda ku Isaia 53. Tuko pale kumsalaba, tuko nasemea msalaba. 53. Tunaanza ku verset 4. Isaia 53 verset 4 inasema hivi. Mpaka 5. Mpaka 5. Tutaenda pole pole. Cependant, ce sont nos souffrances. Anasema hivi kwa magumu yetu. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ok. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître-ci que nous sommes guéris. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema hapa hatukujua kabisa kazi ambayo Yesu alienda kufa kumsalaba. Na hapa Isaia iko natuambia yale ambayo Yesu alienda fanya kumsalaba. Tunaanza ku 4 anasema cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nilikwambia kama msalaba ya Yesu Kristo sio bure. Haleluya. Amen. Anasema ce sont nos souffrances qu'il a fait quoi? Qu'il a porté. Kama Yesu alienda kumsalaba, alienda juu ya souffrance yako. Hiyo souffrance ambayo ilikuwa yako, yeye anakamata anaibeba. Yeye anaikamata anaibeba, afanye nini? Aende nayo kumsalaba. Juu ya nini aende nayo kumsalaba? Paske aliona ke kama ataenda nayo kumsalaba, hiyo souffrance itakuzika. Hiyo souffrance itakutesa. Hiyo souffrance itakuwa magumu kwako. Alors, akikuachia hayo, itakuwa vigumu ujitoshe, itakuwa vigumu uonekane, itakuwa vigumu, tu seras chargé. Bible inaniambia hivi, venez à moi. Yesu ndiye anasema, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Kwa sababu gani? Yeye anabeba hiyo magumu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Souffrance ni nini? Souffrance ni nini? Souffrance ni nini? Nani anaweza nipatia explication ya souffrance? Qu'est-ce que signifie souffrance? Souffrance iko différent na douleur. Bwana Yesu asifiwe. Souffrance ni kitu ambaye inadumu. Ni magumu ambaye ni vitu ambaye vinadumu, vinapezesi wewe. Unashinda nayo siku mingi sana.
Tunakamata example ya watoto wa Israeli. Maandiko inasema kama walikuwa Misri walifanya miaka ngapi? 400 combien? 433. Na hiyo 433 haikukuwa 433 ya cheko. Bwana Yesu asifiwe. Haikukuwa 433 yote ya rose. Baliingia mzuri wakati Joseph anabaingiza. Bakabapatia kwa tirage ambayo iko mzuri. Wakaanza kuzalika. Wakaanza kuzalana, banazalana, banakuwa mingi. Alors balikuwa meme na mabrebi yabo inaanza kukua mingi. Banaanza furahi kwa sababu banapata fasi ya mzuri. Maandiko yananiambia hivi, wakati huwa ambaye alikuwa kwa ile wakati Farao ambaye aliwapokea alikufa, kukainuka mfalme mwingine. Wakati ule mfalme aliinuka, akasema hatuwezi kuacha hapa batu hivi. Tukibaacha hivi, batazalikana tena zaidi. Batakuwa tena nguvu na batatugeukia. Batatutawala ndani ya nchi yetu. Kumbe tubatilie mipaka na tubatese. Maandiko yanasema bakateseka, balikuwa natumika na fimbo kumugongo. Mateso ndio yenyewe wanaita souffrance. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Souffrance, sio kama ishaka traverser souffrance. Maandiko yanasema kama balikuwa biko natumika, biko na choma mabrike na moto, banakamata na mikono, na biko na choma mabrike na biko na bapiga fimbo, banakuwa watumwa ndani ya nchi ya kigeni. Bakateseka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mateso na mateso. Amen. Kenye uko napitia leo, usilinganishe petete na mtu mwingine. Wewe unaweza ona kama unateseka, na mwingine akikwambia historia yake, utasema omwe ni paka Mungu mbinguni akasikia. Maandiko inasema mimi naona mateso. Eske Mungu alishakaona mateso yako? Bwana Yesu asifiwe. Eske Mungu alishakaona mateso yako? Maandiko inasema hivi ndani ya kitabu ya Exodus, Mungu akaona mateso, anaona jinsi liko la bapiga fimbo, anaona jinsi liko la batesa. Mungu akaona, kwa sababu Mungu wetu sio kiziwi, kipofu na haiko kiziwi. Maandiko yanasema aliona na akafanya nini? Akasikia. Haleluya. Haleluya. Yesu Mungu alishaka kusikia, alishakaona mateso yako na anakusikia. Eni anaita Musa, anasema kule, mimi naona batoto yangu banateseka. Mimi naona jinsi Israeli inabapiga fimbo. Mimi naona mateso ambayo banapitia ndani ya Misri. Sasa mimi nakutuma wende uwatoshe. C'est ça la souffrance. Souffrance ambayo inadumu. Banafanya miaka na miaka, banazala na biko nazala ndani ya souffrance. Banajenga na biko najenga ndani ya souffrance. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Banafanya chochote na biko ndani ya souffrance. Acha nikwambie kitu moja, souffrance isikuikalishe chini. Malgré la souffrance, travaille. Bwana Yesu asifiwe. Ile ikufanya sasa kama basifaulu. Fimbo ya Misri haikufanya sasa kama basifaulu. Huko mtu siweka huko na misikia. Fimbo ambayo Farao alipata, alipiga Israeli, haikutuma basifaulu, basivimbe, basipate utajiri. Margeke balikuwa na bapiga, na balikuwa na tajirika. Balikuwa biko na vimba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Unaona kama unapenda kuonesha mtu ke unateseka sana, atakuonea. Wakati iko na kutesa, wewe vimba, wewe faulu, wewe panda tena, tafuta tena. Haleluya. Bwana alikuache iko na kuchunga se kama atateseka na wale watoto. Umuoneshe ke mimi sitateseka. Je suis une femme forte. Je vais travailler. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anaangalia stati yako anasema angali mzima, na pia ndio ningali mzima. Ndipo anaangalia anasema anaanza seka machafu itakuwa machafu haitaingia. Mafosete ziko naonekana tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwingine anasema seka kama jua ya kuwa hivi. Mais toi travaille. Travaille. Malgré la souffrance, travaille. Bwana Yesu asifiwe. Malgré la souffrance, travaille. Malgré biko na kupiga fimbo, tumika. Na kwanza hauna hata fimbo. Eske kuko mwenye anakusimamia na fimbo? Hakuna. Amen. Kuko mwenye anakusimamia na fimbo sasa tumike. Manake hauteseki. Mena Isaya anasema hivi. Hiyo masouffrance yetu ambayo tulipitia, Yesu alibeba ndani ya msalaba. Tunashuka. Anasema hivi qu'il a porté. C'est des noms douleurs qui s'est chargé. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Kuna douleur na douleur. Alléluia. Douleur, sensation physique pénible. Eneo unajisikilia, baswali banasema utajisikilia kwa mwili yako. Ndio douleur. C'est différent na souffrance. Tunaelewana? Tunaelewana? Anasema douleur. Alibeba douleur yetu. Akajibeba, akaibeba. Mimi na définir douleur hivi, sensation physique pénible. Enye unasikilia kwa mwili yako. Physique, c'est-à-dire hausikilie kwa mwili ya mtu. Unajisikilia kuwe peke. Bwana Yesu asifiwe. Haiko mtu njo iko nasikia, wewe ndio nasikia. Na njo Yesu alisikia. Wakati Yesu balikuwa namupiga fimbo, balikuwa namutesa, hakuna mtu mwingine alikuwa anateseka pamoja naye. Alikuwa anajisikilia binafsi, alilumia binafsi, aliteseka binafsi. Ndio kazi ambayo Yesu alienda kufanya kumsalaba. Unajua douleur, sio kama mimi naweza kuiexpliquer parce que douleur inakuwa inexplicable. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Douleur msikiswahili ndio ni maumivu. Maumivu inakuwa inexplicable. Kenye mimi naweza kukwambia ke mimi niko nasikia, wewe utaiua. Wewe peke ndio utasikia. Wewe peke ndio utajisikilia kwa mwili yako. Utaniexplique mama niko nasikia kichwa, niko nasikia tumbu, niko nasikia mgongo iko na niluma. Mimi sisikie, la douleur est personnelle. Sasa Yesu anakamata hiyo douleur zetu, anaipersonalize, inakuwa yake. Nilikuwa niko na surveiller parturiente, mwanamke ambaye anakuya zala. Niko na msurveiller anakuya njo yake ya kwanza kuzala. Alo. Njo yake ya kwanza anakuya zala. Sasa anakuya anaanza jitupa pale, mama banayua. Bangapi baisha zala huko mama? Montez mikono juu. Mungu awabariki kabisa. Vous êtes des femmes fortes. Bwana Yesu asifiwe. Siseme kama na wewe mwenyewe ya zala au uko forte, tu aussi forte. Bwana Yesu asifiwe.
Parce que ton tour viendra. Ndio maana niko naisemea. Na wewe utazala, na wewe utakuwa mama wa watoto. Alléluia. Il y a personne qui reçoit. Utazala, utaolewa, utakuwa mama wa watoto. Alors, ule mama ananiambia hivi, anaanza jitupa. Nikamwambia si ukue calme, ukue posé. Uko jitupa hivi juu ya nini? Anasema jua iko jua iko mimi. Na mimi nikamrudishia, maana yake niko ngumba. Allô? Maana na mimi niko ngumba. Kulikuwa ba jeune fille bawili tulikuwa nabo pale. Nao bakaniambia sasa, unaona mama, unaona hii ni masahau. Hii ni masahau. Maana si venye tuko nakwambia ukue pose, unaweza kudishia bana ama banasirika, hawezi ambia mama yetu vile. Nikamwambia ile inabasirika. Munasirika, asema mama hapana. Hapana, hawezi kukwambia vile, hawezi ambia mama yetu vile. Nikamwambia munasirikia nini? Nikamwambia mama, kwenye unapita na mimi nilishafanya nini? Nishaka papita. Na yua douleur ya mimba gisi inakuwaka. Unajua mwenye haya kuwaka na douleur atakuzarau. Asema na hiki nako kiko na kulumiza. Basi mimba haiko magonjwa. Nani mwenye alikwambia kama mimba? Unazalia kuzala ni kuzala. Kuzala, wewe mwenyewe wewe yazala. Acha ni ba prepare. Musiende kutupatisha haya kwa hiyo mtaenda. Bwana Yesu asifiwe. Eske bajani fidi kwa hapa? Musitupatishe haya. Musitupatishe haya, abakubatufundisha. Unaona mwanamke kama kufundishiwa, il y a des choses ambaye tunaneglisha. Kumbe nai kuzala kwenda zala, ifo kufundisha batoto. Ifo mwanamke ayue kama kuzala iko fasili. Ifo kupigana. Il y a des douleurs, kuna mafazi. Saa inaanzaka utazania inanyota kidogo, inaacha. Si vile unafaa saa vile unasahau. Mama deja baisha waza. Inanyota kidogo kwanya. Unaweza kwanza unatengeneza kidogo. Ikinyota tena unasema mbona iko saa inakazana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Batoto yetu mkwe na jiprepare. Acha nikuprepare na wewe mwanaume uko hapa. Kuzala iko fasili. Huko bengine benye banabakia mu matable ya operation. Ile kope mama mmoja ananiambia asubuhi, anasema kope ya mwanamke na Mungu. La douleur ni kope ni kope maumivu, ni kope ya mama na Mungu. Baba wili njo banayua hiyo douleur gisi na kuwaka. Wewe mwenyewe unaikuwa pale, utasema tu kama ni wakati tu itapita. Mama anajua kama hii. Na Mungu mbinguni anayua, sema majipe moyo. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia mama jipe moyo, na mimi nilipita pale. Na ilikuwa tutafikia tu mwisho utazali. Parce que kuna kwa mafazi ya douleur. Kuko mafazi. Fazi ya kwanza ile mimi nakwambia inaanza tu kana nyota unanyamaza. Phase de latence ndio wanaitaka. Mais ça inakuwa phase active. Mama wanasema Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile wakati hakuna wa kusaidiana, nguo haikwake tena na maana kumwili. Njoo kwenye wanasemaka kwa munganga hakuna tena haya. Unaanza doke pale na mama na baba banakimbia.
Papa banakwambia papa. On avait travaillé ensemble, papa kuya na wewe. Mais papa anaona tu bibi gisi iko na chawika. Anasema pardon. Ni fazi ambayo iko ya magumu sana. Haleluya. Hiyo fazi ya mwisho kuchunga mwanaume, mwanamke azae, ni fazi ya nguvu sana. Ni fazi ambaye ifo batu bakwe pale pembeni juu ya kumsaidia. Kumsaidia fanye nini? Azale kwa salama. Kwa sababu kama mtu haiko, atafanya bifanya pale. Na kuua mtoto atafanya nini? Ataweza uwa na mtoto paske machungu inapita, dulere inapita. Unaanza jiuliza kama nife nini? Si wangu wa kwanza sana nizalaka nikajiuliza kama nitaongola briki na mkono. Briki nao haiongoke. Na pima kugusa kibambazi itingizike. Machozi inakatikaka. Machozi haiwezi toka. Ungai nalia manake hayaluma. Halo. Ungali nalia paske hayaluma. Ifike kuluma. Na machozi haitato Justine. Hata litanga maya mwisho bwe makate. Ozo bundaka yo moko. Kope ya Mungu na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile wakati mwanamke ana tena lazima ya kitu. Ana tena lazima mwambie hivi na hivi, ana nao lazima. Kwa sababu kila kitu iko naambia tu kama muniache. Unamwambia hivi, hapana msiniguse. Munitoshe na aka kanguo. Na aka kaile kanesa niluma. Na Kenya kilumake nguo inalumaka. Inakuwa wakati ya mateso. Bwana Yesu asifiwe. Douleur d'affrontement. Douleur. Peut-être hautaelewa mzuri. Il y a des douleurs et des douleurs. Ile douleur ya mwanamke ya kuzaa. C'est ça, c'est que siwezi comparer na yenye Yesu. Inaonesha kama vile Yesu alisikia kumsala. Parce que iko douleur yenye iko inexplicable. Hautasema kama ilianza hivi, ilisha hivi. Hautayua. Haina jina hiyo douleur. Haikwake na jina. Haikwake na jina yenye unaweza ipatia. Mwa Francais inaipatia inasema contraction utérine. Utérine siko na jikontracte isukume kenye kilikuwa ndani toke nje. Maintenant c'est ça l'œuvre de la croix. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anateseka, anaona wapi nitafanya, nani atanisaidia? Anapanda kumsalaba, anaanza lalamika, Baba mbona unaniacha? Bwana hayakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Hayakuacha. Hata ikuwe magumu, ikuwe souffrance, Bwana hayakuacha. Bwana iko kupa. Bwana Yesu asifiwe. Douleur. Unaona wakati ya douleur mtu anasemaka. Sitazala tena. Unaanza sema mabitu. Usiseme vile. Haleluya. Kama mimi ndio niko na surveiller pote benye mimi na surveiller après wananiambia tu mama mimi anza kukiri Yesu ni Bwana. Wewe njoo ulinichunga kwa hii mimba paka hapa. Utanisaidia. Na mama wanasemaka, Yesu mbona unaniacha? Mbona Yesu si unisaidie? Douleur inapita. Bwana Yesu asifiwe. Unaona niko na kujilia pale. Kama mtu iko na douleur muasiste parce que ujue kenye iko nasikia. Usikue pale juu ya kumkondane. Usikue pale juu ya kumhukumu, kumwambia vitu vyenye havina maana. Iko juste na besoin yako. Sawa vile mama mwenye anataka azala. Iko juste na besoin yako mtie moyo. Ndio kwenye unasikia Yesu Getsemani anaona kipindi ambaye atapitia. Anasema hii kikombe ifanye nini? Ipite. Me anakomprendre kikombe itapita. Me isikuwe mapenzi yangu, me mapenzi yako yafanyike. Malaika anatoka juu anamtia
nguvu. Eske unaweza mwenzako nguvu? Wakati ya magumu, eske unaweza tia mwenzako nguvu? Unaona, wakati yenyewe tunaachilia watu, ndio inakuwa wakati yenyewe watu wanalia. Na ndio nakumbuka Martha anaambia Yesu, Yesu sai ndio unakuya, Lazaro iko mgonjwa. Yesu, mimi nakutumia barua, rafiki yako iko mgonjwa, Yesu kuya. Yesu naye, unayua magumu ingine baba utapitisha we peke. Bwana Yesu asifiwe. Makrize kila kitu. Kama uko unatafuta sana pia batu, hautarealize que ni Mungu anakwambia. Hautatosha le meilleur de toi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Martha akakuwa anamwambia Yesu, ungekuwa ungefanya nini? Angelikufa. Papa Yanike ungelikuwa. Mama Nasi ungelikuwa. Mtu akikwambia vile wewe peke na utalia tu. Na ulishazika. Unaya hisi kilio yenyewe mtu mulishazika, kisha sasa ule mtu anakuya. Anatoka kama Bulaya, anatoka kama Kinshasa. Unaona hisi tunampokeaka na bote wenyewe kilio lisha katika, tunaanzilia nini? Kilio inaanza tena. Yo, ungelikuwa Justine. Justine. Yesu akasikia inamgusa. Kama ungelikuwa. Wapendwa wengi wako na kufa juu atuko. Wapendwa wengi wako na kufa juu atuko. Wakati ambayo unaweza kuasiste, we hauko. Wakati tunapitisha magumu, we hauko. Wakati anapitisha mateso, we hauko. Uko pale, uko na mwangalia, uko na mkritike, uko na mutukana, uko na musengenya, meti sepa. Iko napitia nini? Bwana Yesu asifiwe. Ungelikuwa. Eske uko mwe? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Batu biko na kufa pembeni yako, est-ce que tu es là? Na unabaona na unabaacha. Haiko maisha yangu, kila mtu na maisha yake. Est-ce que tu es là? Yesu anasikia na muluma. Anamwambia hapana. Si nilikwambia kama unaamini utafanya nini? Utaona utukufu wa Bwana. Ukiamini tu. Ndio niko nakwambia douleur. C'est ça ce que Jésus-Christ aliishi kumsalaba. Anaibeba kumsalaba. Juu ya nini? Juu mimi na wewe tusiteseke tena. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo douleur yeye anaibeba. Mateso anaibeba. Manapiga fimbo. Disi balipiga Israeli anaimeza. Anasema pour ma fille, je vais avaler. Pour mon frère, je vais avaler. Pour ses papas, je vais avaler. Je vais accepter. Même si on crache sur moi, je vais accepter. Parce que je vais sauver l'humanité. Anaongeza anasema, kwa hiyo vidonda vyake ndio tunapata uponyaji. Uko natafuta uponyaji wapi tena? Uko naangalia nani? Unatembea kubafumu, unaenda kama wapi? Uko naenda unachanja watoto, Anasema kwa vidonda vyake ndio tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Il a accepté tout ça. Anaitika ba muimilie. Jean 16:21 inasema nini? Cependant 16:21. La femme lorsqu'elle éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné des jours à la femme, elle ne se souvient plus de la souffrance
à cause de la joie qu'il a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Amen. Mwanamke wakati anataka sala anakuwaka wa huruma sana, paske ajue kama nitazaa au sitazaa. Me wakati akishazaa anasababu hiyo magumu yote. Nataka sema nini hapa? Magumu ambayo uko napitia, usiogope. C'est juste un temps. Bwana Yesu asifiwe. Jeudi nilisema kila kitu iko na date d'expiration. Na mtu ya un temps pour naître et un temps pour mourir. Yale ambayo uko napitia, usiogope. Hata kama banakutukana, banakufa kila kitu, usiogope. Parce que c'est juste un temps. Bwana Yesu asifiwe. Nayo itapita, ni magumu, ni douleur. Mais tu dois savoir que il y a quelqu'un qui est monté à la croix pour toi. Bwana Yesu asifiwe. Romains 5, 3 à 5. Inasema nini? 5, 3 à 5. 3. Bien plus. Nous glorifions même des afflictions. Nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Hiyo magumu, hiyo douleur ambayo uko nasikia ina produit perseverance, usichoke. Bwana Yesu asifiwe. Leo nasikia douleur na usikimbie mbele ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unalala njala unasema demain je peux encore y aller. Bali nitukana unasema demain inatia perseverance mbele yako. Mimi nakosa mavazi, demain je peux encore y aller. Nakosa pasi ya kulala, kesho nitaenda tena mbele ya Bwana. Ina produit persévérance. Et puis persévérance ina produit nini? La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Est-ce que tunaweza kupigia Bwana makofi? Tu ne seras pas victorieux si tu es assis. Tu ne seras pas victorieux kama uko unalia kila leo. Bwana Yesu asifiwe. Banakufa hivi unalia. Mimi sitaweza. Tu ne seras pas victorieux. Hautashinda. Mais ndani ya hiyo douleur, ndani ya hiyo mateso, endelea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo akuona hiyo mateso, anasema même si bananipiga, je vais avancer. Objectif ni msalaba. Objectif final ni msalaba. Bapige, baimilie, bafanye kila kitu ambaye banafanya. Objectif yangu ya mwisho ni msalaba. Kwa sababu gani? Dunia, dada, mama agombolewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukibakia nyuma, merci beaucoup, pasteur. Bwana Yesu asifiwe. Pale nilikuwa niko nasema juu ya msalaba. La croix ni fasi ambaye tumeokolewa, na la croix ni fasi ambaye Bwana anasamehe dhambi zetu. Nilisikia moderateur iko nasema kitu moja maana. Anasema kwenye tulikuwa ndani ya giza, kama Bwana angetuangaza tungetoka hapo yeye. Kwenye tulikuwa akasema kamata minute kidogo, enda 5 ans en arrière, enda hata 10 ans, enda hata 20 ans. Angalia kwenye ulikuwa. Kama Yesu angekuja kukukamata, kama Yesu angeitika makosa yako, ungekuwa wanani? Bwana Yesu asifiwe. Ungekuwa wanani? Tena mimi narudilia exercice. Funga macho, rudia nyuma. Fanya kama retroviseur, okay. Funga macho yako, angalia nyuma kwenye ulitoka. Bali kuita majina yote. Ulikosa nafasi ya kulala. Ulikuwa mwizi, ulikuwa kahaba, ulikuwa mbaraga, ulikuwa msharati, bali kuita mlozi, bali kuita kama nani, yote majina yote bali kupatia.
mwana zanga adresse. Amen. Bon, sasa kama Yesu angekuya, wewe sasa ungekuwa wanani? Kama angekueklere, ungekuwa wanani? Ndio wakati wanakuambia tumikia Bwana, umutumikie. Kwa sababu kama anasema kurudishe kule na utaweza kwanza tena. Hii maisha mimi nakuwa na leo kisha nirudishe kule kwa nilikuwa. Sitaweza, sitajiadapte. Adaptation itakuwa ngufu parce que siko tena wakule. Niko wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hauko tena wakule. Tu n'es pas un enfant du ténèbre, tu es un enfant de la lumière. Wewe uko mwanga. Hauko mtoto wa shetani. Hauko, tu n'es pas un enfant de l'ange de chute, diable. Non. Uko mtoto wa Mungu. Anakusukula, anakukamata na kutengeneza, anakufasone leo unakuwa mtu katikati ya watu. Nani mwenye angekuitia hata bakubabenga batu babenga peo? Amen. Amen. Ase batafute batu batafute na wewe bakutafute. Kama ingekuwa kwa mwelection singepita hata. Buyana yae. Bwana Yesu asifiwe. Buyana yae. Juu ulipana nini? Juu bengine banawazaka niko hivi juu nilisomaka. Niko hivi juu niko na franga. Niko hivi juu bongo yako. C'est Jésus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kisi tuko kwa sababu ya quelqu'un qui a accepté. Akaingia binafsi. Biblia inaniambia ndani ya Hebreu 10:10 anaingia binafsi na mwili yake, akajisikilia kumwili yake juu tusie tupate uzima. Alors kama aliteseka juu yangu, juu ya nini nisimtumikie? Juu ya nini nisimtumikie? Juu ya nini simshangilie? Bwana Yesu asifiwe. Shangilia Bwana. Amen. Eske watu ambao wanajua kazi ya msalaba biko hapa? Kama wako watamshangilia Bwana. Kama wako watashangilia Bwana. Kama wako watamuinua Bwana. Amen. Amen. Msalaba, kazi ya msalaba haiko bure. Kama nasema vain, ni kitu ambaye iko bure, ni kitu ambaye haina maana, kitu ambaye haina importance. No, la croix a une grande importance. Bwana Yesu asifiwe. La croix a une grande efficacité. Colossiens, tunaenda kuona jinsi croix iko na nguvu, iko na uwezo juu ya maisha yetu. Colossiens 2 anasema il a effacé l'acte dans les ordonnances enye ilikuwa na kukondane. Effacer haiko supprimer. Unaona matelefoni tuko nayo, tu peux supprimer et restaurer encore, na inaenda kukorbeille. Hata ma message kuko leo ma application wanasema unataka retrouver ma photo yako ya 2000 ya zamani, unataka retrouver ma message yako ya zamani, tu n'as pas supprimé. Mais Christ a effacé, akavuta. Iko saa mtu ambaye anaandika na chaki kukibamba na kutablo, kisha anaambia effacer le anakuya ana effacer ça, ana effacer. C'est ça ce que Christ a fait de nous. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njoo utaniambia kazi ya msalaba haina maana kwangu? Hapana, kazi ya msalaba iko na maana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yale ambaye ilikuwa na nikondane, yale ambaye ulikuwa kahaba utakufa kahaba bongo. Je ne mourrai pas kahaba.
Bwana Yesu asifiwe. Je ne mourrai pas pauvre parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour m'enrichir. Bwana Yesu asifiwe. Oh, je ne pourrai pas locataire. Est-ce que quelqu'un peut déclarer? Est-ce que quelqu'un peut dire? Ah, ça peut déclarer, il y a un colayo. Eh, vous aseme. Vous m'avez dit, Seigneur, je ne mourrai pas comme ça. Ah, Bible inasema ndani ya Psalm 118 verset. Inasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne vas pas mourir pauvre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a effacé. Anavuta yote ambaye alikuwa na kukondane. Wachawi wa jamaa yako walisema hutaolewa. Nani alisema hutaolewa? Nani? Jina yake nani? Na ana monopoli hata kidogo juu ya maisha yako. Acha ni avance. Nani alisema kama atalaani uzao wako? Oya nani? Oya nga? Oya ngai? Oya utila libumolo? Ola kelango mabe? Toute langue qui se lèvera en justice na ikondane katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nani anasimamia maisha yako? Nani? Ah, nani? C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça ce que Christ a fait sur la croix. Alisema utapata kazi. Nilikusomea kweli. Umwambie nisikukusomea. Umwambie kama baba yako akunilipia masomo. Ah, umwambie kama baba yako akunilipia mimi masomo. Baba yangu ndio aliteseka. Shangazi yangu ndio aliteseka. Mama uloko ndio aliteseka. Mama Leki ndio aliteseka. Papa Leki ndio aliteseka. Haiko wa jamaa yako. Manake kenyoko nasema kule haitanigusa onode. Bwana Yesu asifiwe. C'est Christ qui a fait ce travail. Alors usikuwe na ugopa vitu vingine. Oh, fulani alisema njoo nini? Est-ce que njoo amen, njoo neno la Mungu. Amen. Condamnation. Kuko batu balishaka tu condamner mfaso moya usiseme. Anakukondania anasema tu es donc utati hapana. Ukwe na katala. Rome inasema nini witi? Witi inasema nini? Witi inasema nini? Inasema nini? Il n'y a donc plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tusome kanisa mzima. Tusome pale. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant tu vas personnaliser. Ou personnaliser. Ou tu es jina yako. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour moi tel. C'est vile? Allez, on va ça. Il y a donc aucune condamnation sur moi, Julien. Parce que je suis. Est-ce qu'on est à Mouchabili à Bani? Maintenant, qui va te condamner? Alléluia. Nani atakukondamner? Qui va dire que tu vas mourir de cette maladie? Qui a dit que tu vas mourir de cette maladie? Nani alisema kama utakufa vile? Nani? Ye nani nasoluka komone na omona te. Nasoluka nasokrife te. Nani? Oya koloba. Eni atasimama anasema mie ndio hadisi mimi nilise jamais. Bwana Yesu asifiwe. Il dit un mot et la chose. La Bible me dit Dieu n'est pas un homme pour ni un fils de l'homme pour se répartir. C'est-à-dire ne peut pas se répartir à sa parole. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Okokufa mobola te. Malade wana ekobomayo te. Chômage
mariage koboma yote. Okozwa libala. Okobala mokobota. Misala pe okozwa. Kwende Yesu Kristo apana kwa Mungu. C'est pas l'œuvre de la croix. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Paul anakuja anasema hivi, turudie sasa mwa Korintho. Ndio Paul iko nasema hivi. Anasema kama sikukuu ya juu ya vitu vingine. Sikukuu ya juu ya ile, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ah bien-aimé, si tu es venu, Dieu ne t'a pas appelé pour des choses inutiles. Bwana Yesu asifiwe. Est-ce qu'on a nisikia? La Bible me dit, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans sagesse. Sina bien nitasema siyue Kifaransa, siyue Anglais, siyue kuchora maneno, siyue. Mipange, siyue hata kuipanga. Ma sagesse, non. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est-à-dire, hiyo kazi ya msalaba ambaye mimi natoka kukuambia, kenye Yesu alisema, tunapasha kuitangaza kwa watu. Watu wanapasha jua kazi ambayo Yesu alifanya juu yao msalabani. Hapana kutangaza kazi zako. Ni kazi za Yesu Kristo. Kwa sababu Paul anasema ukipanda juu, anasema sikukufia mtu, sikupandia mtu msalabani. Kristo ndio alifanya hiyo kazi. Alors j'ai l'obligation ya kuambia dunia, ya kuambia batu kama Yesu ndio alibakufia msalabani. Ona kazi ambayo Yesu alifanya msalabani. 18. Anasema hivi. 18 anasema car la prédication de la croix c'est une folie pour ceux qui périssent. Mwenye ayue Yesu, atayue hii kazi yote tunasema. Bwana Yesu asifiwe. Ataenda kumachumba maombi ba mchunde, ataenda kubafumu, parce anajua kama kule ndio kuko hapana. Et pourtant Christ a déjà fait le travail. Ndio anasema hivi. La folie pour ceux qui périssent. Benye biko napotea abajue msalaba. Abajue kazi ya Yesu Kristo. Unaona kuko manière mingi ya kuinvite mtu kwa Yesu. Unaweza mhubiri kama unamuinvite. Siwezi vuka pale. Haleluya. Amen. Unaweza mhubiri kama unaweza muinvite. Twende kwa Yesu. Twende kwa kukanisa leo. Wende usikie habari njema. Parce que mimi sikuletea habari nyingine, mimi nakuletea habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Sikusema juu ya maisha yangu, mimi nasema juu ya Yesu Kristo. Unaweza mwambia kuya twende kukanisa. Yesu anakupenda. Yesu anafanya hivi juu yako. Na atakuya anaokolewa, nasikia kwa habari ambayo Yesu alifanya juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anaongeza anasema, mais pour nous qui sommes sauvés, si benye tunaokolewa, si benye tunajua Mungu, si benye tunaamini Yesu kama vile Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kwetu c'est quoi? C'est une puissance. La croix, acha nikupatie jibu. La croix c'est une puissance. Bwana Yesu asifiwe. Kumagumu, tupa macho yako msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Jadi nilikwambia kama usiangalie mtu. Kwa hiyo wakati magumu yako usiangalie mtu. Usijiapuie kwa mtu. Appuie-toi sur Jésus. Regarde Jésus. Maandiko yanasema kama vile Musa aliinua nyoka ya shaba ndani ya jangwa. Mwana anapata sabini. Atongwa mileno. Yesu ainuliwe. Yesu iko juu. Kwa sababu macho yote ambayo itamwangalia inapata uzima. Bwana Yesu asifiwe. Il y a personne qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui restaure. Bwana Yesu asifiwe. Yeye tu anafanya kila kitu ndani ya maisha yako. Appuie-toi sur lui.
Nini ambaye iko magumu kwako? Angalia msalaba. Amen. 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 Angalia tu msalaba. Angalia msalaba. Parce que c'est l'endroit où nous étions sauvés. Ni fasi ambaye tunakombolewa. Ni fasi ambaye tunapata uzima. Nini ambaye inakusumbua? Bien-aimé. Magonjwa nini? Nini ambaye inakusumbua? Unajua leo tupate tena majibu paske atuamini tena kazi ya msalaba. Atufaulu tena, tuko tena des lumières parce que nous croyons que les autres vont travailler pour nous. Non. Christ a déjà fait ce travail. Tumwangalilie. Angalia msalaba. Tale kulusu kotala mtute. Pigana binafsi. Mwambie Bwana avec toi. Ikuwe kope yako na Mungu. Haleluya. Ikuwe kope yako na Mungu. Unaona Yesu na Mungu balikuwa na complicité. Anabi uko nanipitisha kwa hii vitu aye. Kumbe ilikuwa na complicité moja. Biko nafanya complot. Acha nimalizie pale. Yesu na Mungu banafanya likopa. Haiko complicité ya kuniua. Bwana Yesu asifiwe. Haiko complicité ya kunitesa. Haiko complicité na complicité ya boju nipate uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ikuwe kote yako na Mungu. Funga macho yako. Salaba wako Yesu na usi Yesu. Nataka uombe. Masia alinginga mingi. Tunasimama. Yembela yense akufe na ekurusu uyamote nasio. Yemba masia Jesus.
Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Envoie Seigneur, Seigneur, qui sont dans ta parole. Envoie Seigneur, Seigneur, parce que la croix, c'est une vérité. La croix, c'est une vérité. La croix a de l'efficacité. La croix a de la puissance. La croix, Seigneur, merci. Haukupanda kumusalaba bure Bwana. Kama ulipanda juu yangu. Ulipanda juu ya kanisa. La douleur que tu as ressentie, Seigneur, c'était pour ressortir cette église, Papa. Oh, takatifu asante. Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Je sais que la croix a une grande efficacité. Seigneur, tu m'as dit tu vas agir aujourd'hui. Seigneur, tu m'as dit tu vas faire quelque chose aujourd'hui. Seigneur, tu m'as dit tu vas guérir. La Bible me dit c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible me dit tu as porté nos douleurs, nos souffrances éternelles, mon Dieu. Regarde cette soeur qui pleure. Awe udada analia sana. Umama analia sana. Bwana, kuna watu ambao wanakosa makao. Yawe, kuna watu ambao wanakosa makao, Mungu. Ona huyu mfedha ambaye iko analia kila leo Bwana. Ona huyu mama, ona huyu dada, magonjwa inamutesa. Wengine wanasema atakufa.
lakini mimi nasema asubuhi ya leo hatakufa, hataona ukubwa wa Bwana, atatangaza ukubwa wa Bwana. Nani mwingine ambaye angeweza kuyavumilia mateso ya msalaba? Tunakuja kwako Bwana, tunakuja kwako Bwana, na magumu yetu tunakuja kwako, na mateso yetu tunakuja kwako, na mizigo yetu tunakuja kwako. Tunaamini kama utatenda, tunaamini kama ukubwa wako utaonekana, tunaamini kama kazi ya msalaba.